एपटे देखो माँ मनसा पाखे बड़ी दिहला पानी कखारू एपटे जाइबू निक आसले परोटा। हेलो फ्रेंड, आज आमर कोलकाता 3 दिन होईगला। आज एठी अच्छी मनसा ठाकुर पूजा घरे भी अरेंजमेंट भी होची। दीदी घर अच्छी अरेंजमेंट भी होची पूजार। चलो देखा कौटा अरेंजमेंट होती आज सब वीडियो देखे पूजा केमती कौन होती। तुम शाढ़ी फाड़ी पिंधि रेडी हो ना? सकाल सकाल गुनु उठी दीदी घर आगे चिता पकई सब किसी रेडी कर देता। आउटे शाशु सब जोगाड़ करदे। नना आसिक सब पूजापूजी सब जोगाड़ जोड़ रेडी कले। मुझे फास्ट टाइम देखिली कालकाटा एमती हुए बोली। ठाकुर भी केते सुंदर देखा पूरा। तो बर्तमान पूजा आमर धीरे धीरे सरी सरी आसला। पूजा सरला माने सरी सरी आसला आम समस्त जाइए भोग खाइबू। एपटे देखु दीदी जाकि पूजारी महोत्सव पाखर ने आशीर्वाद ने घंटी घंटी बजल पूजा पाई। पूजा सब देखिए तो केमती हो पूजा सब पाई। कौन कौन हम आगू आगू मुझे सब जनइबी वीडियो रे। एते टाइम भीतर आमे भी सेल्फी नहीं गलु आसिले पेट देखि दियंतु। এখন আছে দোকান দিকে এটা হচ্ছে পিটাই পরোটা এ আলগা দোকান থেকে নেছে এটা আজকে ওই দোকানে পুরো খতম মিষ্টি নাকি এটা এটা সাগর ও দেখ করতে কো ভଳି ভাବରେ খোলা হচ্ছে ডবাটি এই সেতেরে সব সক্ষম হইচନ୍ତି যাইবু খোলি তাଳି মার দিও তাଳି মার দিও। অপেক্ষা করি বসছি এটি সে খাইয়া পাই রেডি। স্কুল রে হেইছি সেকেন্ড খাইবা আমি খাই परिबा परोटा गरमा गरम स्पेशल आसी परोटा आ खाइबा। भोक भी जोर लगे पूरा अपेक्षा कर रही हूँ। पूजा सरिया अपेक्षा पूजा सरला खाइबू। खाई पी सारी आम बाहर पड़ो आकोराम आने अन्न पूरा जो पूरा आकोराम आसो आस पूरा पागला गलानी पूरा टाइम न ये करम बाहर पड़ो आकोराम आसी पहुँची पड़ो आकोराम दुकान में। चलते आकोराम किणा करा देखा के कौन केमती कौन सब आकोराम मिलूँ अपेक्षा कलु अनी आसापी। एवं अनी आउ जाइबू आसीगले पहुँचे दुकान कि खुशी आकोराम किनिबा घरे अच्छे छोट अच्छे ये बड़ এটা বড় হচ্ছে না। খেয়ে হচ্ছে অনেক না ডিপ হলে ভালো দেখা যাবে। এটা বেশি লাইট হয়ে যাচ্ছে। এই ফার্স্ট হচ্ছে এই ফার্স্ট হ্যাঁ এই তো খালি ঠিক আছে বড় হ্যাঁ বড় আকার রেডি হয়ে গেছে। এই এখন খুশি খুশি তো খুশি কত খুশি এখন আর চিল্লা চিল্লা হবে না তো 1 কেজি খুশি 1 কেজি খুশি 2 কেজি 5 কেজি